station, provincial, goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Elizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Pagadiel City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan ng impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nagtunang issue sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinira sa balita nga tinuod. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Uban ang nailang news anchor at award-winning national reporter, Waway Belen.
Mga ka-RN, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules. Wednesday pa ba ron? Kumusta gato ang programang radyo natin? Balita nyo mabati alas 12 hangtod 1 atak sa hapon. Adlong Huwebes, sa 8 ni bulan sa Enero to'y 2026. Kaninyong higalas kahanginan waway belan. May kikauban kaninyo sa ato ang programang radyo natin balita. Niya karon na ang mga headlines sa atong mga balita karong buntaga. Opisyal nga mga contingent para sa Pasalamat Festival 2026 gipaila-ila na sa local government unit sa Dakbayan sa Pagadian. Samtang duha ka mga lalaki ang nadakpan gituuhang shabu na sakmit sa gipahigayon nga drug by bust operation sa lungsod sa Dimataling. Aksidente ang nahitabo dito sa lungsod sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Duha ka mga behikulo ang nahilambigit. Enero 19, gideklara na nga special non-working day sa Dakbayan sa Pagadian. Mga ka-RN, gipaila-ila na ang opisyal nga mga contingents para sa Pasalamat Festival 2026 alang sa ipahigayon nga festival showdown ug street dance competition karong bulana. Din malipayon nga gipaila sa mga katawhan ang opisyal nga mga moapil ug mosalmot sa Pasalamat Festival 2026 nga magpakita sa ilang nagkalain-laing kultura, tradisyon ug talento sa tibuok rehiyon pinaagi sa festival showdown ug street dance competition. Aniya ang mga listahan sa mga moapil sa festival o nananiini. Ang contingent number 1 gikan sa Zamboanga City sa Zamboanga Hermosa Festival. Bog Festival gikan sa Buog, Zamboanga, Sibugay. Bailar Festival sa Jimenez, Misamis Occidental. Tribo Pabibo sa Leon Postigo, Zamboanga del Norte. Naragsakan Festival sa Titay, Zamboanga del Norte. Panagat Festival sa Tabina, Zamboanga del Sur. Sinulog sa Labason, Zamboanga del Norte. Sa Labok Festival sa Gipo, Zamboanga del Sur. O ang Pirangat Festival gikan sa Osamis City. Andam na nga ang matag contingent nga magpakitang gilas sa magkusog nga sayaw, nindot nga kasuotan. O lagip na ang paglingaw nga pasundayag. Nga diin na sigurado sab nga makapadasig o makapahimuot sa tanang nga mga tumatanaw diri sa Dakbayan sa Pagadian. Lakip na ang mga dumuduong panahon sa kapiyasahan ni Senyor Santo Niño. Giawag usab sa kagamahan ang lokal sa Dakbayan sa Pagadian pinaagi ni Mayor Sammy Ko nga di gayod palagpason ang paglantaw ni ining talagsaon nga invitational festival showdown ug street dance competition alang sa highlight nga kalihukan para sa pagsaulog sa tinuig nga Pasalamat Festival 2026 sa kasaulugan sa kapiyastahan sa mahal nga patron Senyor Santo Niño. Samtang sa lain bahin sa itong mga balita, duha ang gituuhang personalidad sa illegal nga droga ang nadakpan. Samtang gituuhang shabu ang matud pa na sakmit sa usa ka bypass operation nga gihimo mga pasado las 3 sa hapon. Kagahapon adlaw sa Purok Size, Barangay Sugbay 1 sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Dina nadakpan mo ang duha ka 36 anyos nga lalaki. Kapwa kung naparehos nga mga mananagat o ila isip pa street level individuals. Mga residente kinis pitugo sa o gaingon man sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Ang mga operasyon gipahigayon sa Dimataling Municipal Police Station uban sa tabang sa 2nd na Zamboanga del Sur Police Mobile Force, 902nd RMFB 9. Lakip na usab ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Region 9. Nasakmit gikan sa mga suspect ang duha ka mga heat-sealed plastic sachet nga naglangkob og puti nga kristal nga substansya. Gadiin gituuhan nga shabu by bust money, kwarta sa nagkalaing denominasyon. Usa ka cellphone, nagadayang personal nga butang ug usa ka Honda Click 125 nga motor. Ang nasakmit nga droga gipasaka karon sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit ni sa Dakbayan sa Pagadian alang sa laboratory examination. Ang operasyon gitambungan sa usa ka representante sa media, lakip ng usa ka opisyal sa barangay, isip ang mao'y witness sa maong nga gihimong kalihukan. Ang mga nadakpan ug ang nasakmit ka ebidensya gidala na sa Dimataling Municipal Police Station alang sa husong disposisyon
investigasyon o pagpadayon sa pagpasakag kaso batok kanila. Samtang dito na usab sa Tigbaw, Zamboanga del Sur, murag wa man gyud ni undang ni aksidente dire. Pasado alas 6:10 kagahapon adlaw sa gabi usan usab ka aksidente sa sakyanan ng naitabo des National Highway sa Purok Mendoza, Barangay Bigong, dias lungsod sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Ang aksidente naglangkob kini sa duha ka mga sakyanan, usa ka pula nga prime mover truck o usa ka asul nga Isuzu Bongo V2. Og sumala pa sa initial nga report ang gimaneho sa usa ka 45 anyos nga lalaki ang mao nga pula nga prime mover. Di na kini usa ka residente sa Villanueva, Misamis Oriental nga di nagpadulong kini gikan sa bayog sa Zamboanga del Sur paingon na unta sa Cagayan de Oro City. Samtang nagbiyahe usab ang nakabunggo sa unahan kon na head collision ang prime mover truck sa usa ka Isuzu Bongo nga nagikan sa kasukwahe nga direksyon nga ding gituhang kusog kayo ang dagan sumaong sakyanan. Ang driver sa maong sakyanan usa ka 46 anyos nga lalaki residente sa Santo Niño ni Dakbayan sa Pagadian ang nakaangkon og grabe nga mga samad tungod sa maong bangga. Hindayo sab kini nga gidala sa Tigbaw Rural Health Unit apan gipadayag nga patay sa pag-abot sa attending physician. Sa laing bahin wala usab maunsa ang driver sa prime mover ug ang iyang 17 anyos ka babaeng pasahero nga pareho usab nga residente sa Villanueva, Misamis Oriental. Grabe ang kadaot sa duha ka sakyanan ug nagpabiling kini sa dapit sa aksidente atol sa investigasyon. Ang driver sa prime mover truck gidala na sa Tigbaw Municipal Police Station alang sa angay nga legal nga lakang. Iyang usab sa kapulisan o lokal nga pagagamhanan ang tanang mga motorista nga magmatngon kanunay sa pagmaneho sundon ang speed limit. Magpasiugda og responsableng pagbiyahe aron nga balikayan ang susamang insidente og masiguro ang kaluwasan sa tanang mogamit sa atong kadalangan. Yagit sulungsod sa Tigbaw mga ka-RN sa ginas mga pangimangno sa ato ang mga otoridad kay murag halos matag karon og unya badungog nato dunay mga aksidentes kadalanan adunay mga panagbangga sa maong nga mga lugar des National Highway mao nang ipaghimangno nato sa mga kaigsuonan padayon gayod nga magbantay og maghinahinay as much as possible maglantaw sa ilahang giagian abi sa highway sila pa maghilan magana diyang napita no una nga atong giawag labi na kagahapon adlaw nga miulan lagmit danlog ang dalan ato hinungdan nga og kusog kayo ang dagan sa behikulo wa na magkapugong ang brake gumikan kay di na kuan na simento kuan na sa di asfalto mo nang danlog no ang dalan mo nga amping no sa kanunay sa tanan nato mga motorista moagi matag karon og unya diha sa maong National Highway. Samtang sa laing bahin, opisyal na nga digideklara nga special non-working day ang adlaw nga Lunes, Enero 19, 2026 sa Dakbayan sa Pagadian sumapas Proclamation number 1123 nga gipagawa sa Malacañang pinaagi sa presidente. Diin ang mga proklamasyon ang gipatik sa pagawas sa Official Gazette o naghatag og kahigayunan sa katawas Pagadian nga makigbahin, moapil, makigduyog, makigsaulog sa kalihukan sa selebrasyon sa Pasalamat Festival sa annual nga kapiestahan ni Senior Santo Niño. Tungod sa mga deklarasyon suspendido ang pagpanarbaho sa mga opisina sa gobyerno lakip na mga pribadong sektor, gawas lamang sa mga ahensya o establishmento nga naghatag og mahinungdanon nga mga serbisyo sa mas kahimsog seguridad o emerhensiya. Gida ni usab og gagiawhag ang tanang mga Pagadianon gustong gamiton ang bakasyon. Honesta po ning uban nga sa bisan asa pagpabiling malinaw ra mo tinabangay sa pagpadayon sa kahapsay ug kalawasan sa syudad atol sa maong espesyal nga adlaw. Samtang sa laing bahay mga balita gikan sa kauluhan, opisyal nang ipagawas Korte Suprema ang resulta sa 2025 bar examinations nga gipahigayon ni atong miagi nga tuig. Ang pahibalo gihimo mismo ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, chairperson sa 2025 bar examinations, kinsa miingon nga labaw sa 5,000 ka mga bar takers ang nakapasar. Sumala pa niya 5,594 ka examinees ang nakapasar gikan sa 11,425 nga nakakumpleto og bikuha sa bar exams ni atong bulan sa Setyembre tuig 2025. Kini nagpasabot nga ang passing rate sa mga eksaminasyon miabot sa 40
48.8%. Wa ko to nga, no? 48.8% lang. Na halos lang. Pero wag gini kaabot og katunga. Sa kinatibuk ang ihap sa mga examinees. Sa laing bahin ato sa sesyon sa Supreme Court and Bank, nagpadesisyon ang wala usba o i-adjust ang passing rate. Di nagpabilin ang 75% alang sa 2025 bar examinations. Itanos Korte Suprema ang resulta isip dakong kalampusan alang sa mga bag-ong abogado o gidayeg ang ilang pagpaningkamot, dedikasyon o paglahutay sa usa ka matabang nato nga makalabang sa usa sa pinakalisod nga mga eksaminasyon sa ato ang nasud. So again, sa tarang mga nakapasar for the 2025 bar examinations, mga attorney, mga ATTY, congratulations ninyo gikan sa kadumalan sa radyo natin FM Pagadian. Ginautunta kini atong mga abogado tas kanunay himuon ang ilahang mga katundanan isip mga tigpanalipod alang sa matawag natog mga kaayuhan o dili tig panalipod sa mga labad, dili magpanalipod sa mga tao nga mga dili angay panalipdan. So, hopefully kining inyong profesyon nga grabe ninyong gisakripisyuhan, inyong magamit alang po sa kaayuhan sa inyong kaugalingon o sa mga katawhan nga inyong paghahatagan o pag-alaga. Sumpay sa mga balita mga ka-RN, naguna ang University of the Philippines kun UP sa listahan sa 5,594 ka mga examinees ka nagkapasar sa 2025 bar exam. Sumala pa sa opisyal nga resulta nga gipagawa sa Korte Suprema kagahapon. Suma pa ka Associate Justice Amy Lazaro Javier, chairperson sa 2025 bar examinations, among ang ihap ang nagrepresentar sa 48.98% sa tanang examinees nga mikuha ug nakakompleto sa maong tulo ka adlaw nga exam. Lalim na muna gini. Nanguna isip top 1 si John Reniel Sanchez sa University of the Philippines nga nakakuha og 92.70%. Din kini gisundan sa gikan sa University of Santo Tomas nga nakakuha og 92.46 nga si Isreniel Declaro. Gisundan usab ni Eliza Adviento sa UST nga dunay marka nga 91.91%. Gisundan usab sa tagal de La Salle sa Lipa nga si Angelica Mitra nga dunay 91.68%. Gisundan usab ang gikan sa UST nga si Mark Angelo Santos nga dunay 91.58%. Gikan usab sa University of San Jose Recoleto sa nakaangkon og 91.25% nga si Joey Umpad. Sunod usab ang gikan gyapon sa Ateneo de Manila University sa 91.25 nga si Enrico Pagia. Si Johan Rafael Gata sa UST Manila usab ang nakaangkon sa 90.90%. Marie Chantel Sarmiento sa UP sa 90.87%. Ikan usab sa University of La Salette sa 90.45% nga si Richmond Lucas ug gikan gyapon sa UP sa 90.36%. Mao si Jasmine Yap. Sa kinatibuk ang 13,193 ka mga examinees nga nagparehistro alang sa 2025 exams, apan 11,424 lang ang nakakompleto sa exam. Surrender kayong uban. Lalim mo eh. Lagi pahigayon na itong September 7, 10 o 14, 2025. Kita na usab sa korte isip resulta kinis pagpamatuod sa kamaayo o kakugis mga bagong abogado nga andam na sa pag-alagad sa katawhan o sa sistema sa hustisya sa atoang nasod. Samtang sa laing bahin mga ka-RN, atong oras alas 12:32. Medyo magdali tagamay kay naay gahuwat. Ato ang paabot sa ato ang pag-congratulate sa Wonder Radio Pagadian. Salamat sa imbitasyon. After sa ato ang programa mo diretso ta diha no. Ato sa ipahibaw sa mga katawhan nga naghaon o sa karong bag-ong reklamos tax evasion ng Bureau of Internal Revenue kun BIR sa Department of Justice batok sa kontraktor nga nalambigit sa anomaliyas ghost flood control projects. Personal nga mitambong sa DOJ si Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza aron nga formal nga pasakaan og kaso ang tag-iya sa Wawaw Builders nga si Mark Alan Villamor. Si Villamor ang sole proprietor ng tag-iya sa mga construction company nga gilangkuban sa kontrobersyal nga ghost flood control project sa Malolos, Bulacan. Sumala kag Commissioner Mendoza ang kaso sa tax evasion mitumaw tungod sa kapakiasan sa mga individual sa pagbayad sa hustong buhis ug miabot na sa kantidad nga 48.38 million. Dali ra mo ta bayaran bilyon-bilyon bilang nasapi sa gobyerno.
Gipasigarbo sa BIR nga pagpadayon pa sila sa hugot nga kampanya batok sa tax evasion o sa tanang pormas korupsyon ilabi na kadtong lambigit sa mga proyektos gobyerno aron nga masiguro nga ang pondos katawhan magamit sa husto og matarong nga pamaagi. Atong oras mga ka-RN, alas 12:33 atong tulumanon atong kanatos maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Nadukado gato pagsibya mga ka-RN gikan diri sa Barangay Tawagan Sur, ning dakbayan sa Pagadian. Mga balita gikan sa gawas sa nasod gikundinar karon sa Russia ang gihimong pagkumpiska sa US sa ilahang oil tanker. Sumala pa sa Russian Foreign Ministry nga gikinahanglan nga pabalikon sa ilahang nasod ang mga crew sa nasangpit nga mga oil tanker. Naghaon usab karon ang Russia og diplomatic protest batog na sa gihimo sa US din giangkon na gipangayo niining tratuhon nga maayo og insakto ang mga crew sa Bella 1 oil tanker. Ang nasapit nga barko ang lakip sa sanction ship sa US human kini ang milayag sa kadagatan sa Venezuela. May baluan nga gawa sa mga oil tanker sa Russia na kumpiska usab ang sa US ang oil tanker nga gikan sa Venezuela. Atong oras alas 12:34 mga ka-RN atong tulumanon atong kanatos maing kabubuton sa Paloma Multimedia Services nga nanuka diri sa Barangay Tawagan Sur Dakbayan sa Pagadian. Ato ang pag-congratulate again no sa ato ang kaubans buhat ang Wonder Radio Pagadian nag-usab din sila frequency no. Nakaroon diri sa Dakbayan sa Pagadian ang CEO sa RSV no nga si Pads ako aning kumpare mo god no si Pads Richard Cardo Villarante ug akong higala pong Vice President nga si Maria Luz Dani. So mana mi diha karon tiud-tiud wala ta lang mi kay bukarito ba muglupad. Anyway, to ang mga pagpasalamat usab again no sa to ang mga kaigsuonan nga padayon nga naglantaw og naminaw pinaagi sa atong Facebook page. Padayon lang sa iyong pag-like, pag-share sa ato ang programa radyo natin balita. Nga inyo mabati alas 12 kato na sa alauna ang takna sa hapon. Og sa di pa mosunod ang programa nga In His Time og ingon man ang mga programa kauban ng radyo natin nationwide. Sa pangalan sa Tibok Perso sa radyo natin FM Pagadian, kini na laman yung higala sa kahanginan. Wawi Belen, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong adlaw, Pagadian.